अस्सलाम वालेकुम जी। आमर भाई कैसे हैं आप, और शफनान भाई आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। फिट फाट यार, ये नज़ारा होटल बड़ी ज़बरदस्त जगह है। मैं बहुत कम इधर आता हूँ, तो आज आप दोनों हमारे इलाके के शायर हैं, तो मैंने सोचा आपसे ज़रा गपशप भी हो जाएगी और आपसे कुछ आपका कलाम भी सुनेंगे। तो ये व्यू वैसे मुझे बहुत पसंद आया है, बड़ी अच्छी जगह पे है। तो मेरे ख्याल में टाइम्स आया कि ये बगैर चलते हैं, आपसे कुछ सुनते हैं आपका कलाम। अच्छा, पहले एक मतले और एक शेर से आगाज़ करते हैं, फिर उसके साथ साथ भी ज़ाहिर है शफनान भाई हमारे बड़े प्यारे शायर साथ मौजूद हैं। तो पहले एक मतला और एक शेर है कि दश्त वाले तो बाग वालों से मुख्तलिफ हैं, कि दश्त वाले तो बाग वालों से मुख्तलिफ हैं, ये इश्क वाले दिमाग वालों से मुख्तलिफ हैं। कि दश्त वाले तो बाग वालों से मुख्तलिफ हैं, ये इश्क वाले दिमाग वालों से मुख्तलिफ हैं। इन्हें बताओ हमें अंधेरे ही रास हैं, और इन्हें बताओ हमें अंधेरे ही रास हैं, और हमारे दुख भी चिराग वालों से मुख्तलिफ हैं। क्या बात, जबरदस्त, बहुत आला। एक शेर है, फिर शफनान भाई कुछ अता करेंगे कि तुम्हारी आमद है मुल्तवी तो बहार रुत में, तुम्हारी आमद है मुल्तवी तो बहार रुत में, तमाम सब्जे ज़मीन के नीचे ही रह गए हैं। तो शफनान भाई आप कुछ अर्ज कर दें। जी शफनान भाई। खामोशी से इश्क है और शोर से मोहब्बत है, हाँ हाँ, खामोशी से इश्क है और शोर से मोहब्बत है, उसके साथ गुजरे हर दौर से मोहब्बत है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात है। खामोशी से इश्क है और शोर से मोहब्बत है, उसके साथ गुजरे हर दौर से मोहब्बत है। गाँव में माँ की याद है और कुछ अपने भी, हाय, और तेरी जात की वजह से लाहौर से मोहब्बत। वाह वाह, क्या कहने ये शफनान अहले भाई, वो लाहौर जी हैं के यार, जिंदाबाद। बात है, जबरदस्त। अच्छा, एक मतलब और एक शेर है कि पहले पहल तो सोच के भी डर लगा मुझे, पहले पहल तो सोच के भी डर लगा मुझे, छोड़ा जो उसने हाथ तो बेहतर लगा मुझे। अपने कहे की लाज थी चाहा जो उम्र भर, अपने कहे की लाज थी चाहा जो उम्र भर, कुछ भी नहीं है आप ये अक्सर लगा मुझे। वाह, वाह, क्या बात, क्या बात। क्या बात है, जबरदस्त। एक गजल है, लग गई तेरी बद्दुआ मुझको, लग गई तेरी बद्दुआ, लग गई तेरी बद्दुआ मुझको, और कुछ भी नहीं हुआ मुझको, तुझ पे पैसा लगा नहीं सकता। शफनान भाई, तुझ पे पैसा लगा नहीं सकता, रास आता नहीं जुआ मुझको। सांप बैठा था, शेर देखेंगे, सांप बैठा था जिस खजाने पर, बेतलब ही वो मिल गया मुझको। मैं ही शायर हूँ इस कबीले में, मैं ही शायर हूँ इस कबीले में, आप कह लें बुरा भला मुझको। वाह क्या वाह, बात क्या बात है, क्या बात है यार। छुपे रुस्तम है आप दोनों। आप दोनों ना छुपे रुस्तम निकले हैं वैसे। मुझे सच्ची बात बताऊं तो उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी ज़बरदस्त शायरी सुनने को मिलेगी। तो ये मैं ना, मेरे लिए बड़ी समझ लें कि शॉकिंग है कि ये इस छोटे से गांव में आप रह के इतनी कमाल की और इतनी बेहतरीन शायरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका मुस्तकबिल जो है ना वो रोशन है इंशाल्लाह इस फील्ड में। तो इसके बाद आप शफनान भाई को सुनाएं हमें। मैं गजल सुनाता हूँ आपको, एक अभी नई नई लिखी है। अच्छा, किसी और ताज़ा ने कलाम हाँ है, जी, पहली ताज़ा दफा जा कलाम। रहा है आने। बिल्कुल। जी जी। फकत तुझको ही नहीं मेरे हबीब लगता है, बंदा सबको ही अजीब लगता है। वाह, गलतियां अमीरों ही की गलती मानी जाती हैं, यार फंदे तो हमेशा गरीब लगता है। वाह, हकीकत है, क्या बात है। पाकिस्तान वाला जो सिस्टम है ना, गलतियां अमीरों ही की गलती मानी जाती हैं, यार फंदे तो हमेशा गरीब लगता है। दूर सबको ही कर देता है मुझसे फिर, देहान आपका जब भी कभी मेरे करीब लगता है। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तरतीब देकर भी देखा है बहुत बार मैंने, तरतीब देकर भी देखा है बहुत बार मैंने, इश्क फिर भी बेतरतीब ही लगता है। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। क्या कहना। ये किसने लड़ाया है अकल से मस्ती को,
یہ کس نے لڑایا ہے عقل سے مستی کو, یہ تو مسجد کا خطیب لگتا. واہ کیا بات ہے, زبردست. اور آخری شعر ہے کہ شاعری کرتا ہوں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, شاعری کرتا ہوں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, ایسی باتوں پہ ورنہ بندہ سلیب لگتا ہے. آئے ہائے کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اعلیٰ, بہت زبردست, کیا بات. یہاں ہمارے بی بی نیوز کے ڈائریکٹر ہیں فیضان بھائی, وہ رائے گانی ڈیمانڈ کرتے ہیں اکثر جب بھی نشست ہوتی ہے نا, تو ہاں تو صہیب کی نظم ہے رائے گانی, وہ میں کسی بھی شعری نشست میں آغاز اسی سے کرتا ہوں. خیر فیضان بھائی آپ کی نظر کہ نظم دیکھیں اور اس میں صہیب مغیرہ کی آپ بٹ صاحب سائنٹیفک اپروچ وہ چیک کیجئے گا کہ میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پک ڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا. کیا بات. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے ساپا گما پاگا سارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک تن تنک تن تنک دن دنا دن باہم چل رہے تھے. کیا بات, قدم کیا چل بات ہے, رہے کیا تھے. ردم ہے. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے ساپا گما پاگا سارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک تن تنک دن دنا دن باہم چل رہے تھے. قدم چل رہے تھے. قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. واہ کیا بات. مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا, ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی. کتنی فنکاریاں, کتنی باریکیاں, کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے. واہ کتنے نصرت فتح, کتنے مہندی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے. واہ واہ. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے سے پلٹ کر مڑی تھی, وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی سیدھی لکیروں کو ہم دے سکیں, اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں, جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے باغے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پر کہیں ہے, مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے. تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں میں کوئی ڈاوینچی اٹھے, کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے, ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے. یہ سب تیرے اور میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ ایک تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں, ہر ایک داستان میں, ہر ایک علم و فن میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے. تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. یہ آپ نے جیسے سنائی ہے نا, آپ نے اس میں جان ڈال دی ہے. اور سچی بتاؤں تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ واہ واہ کرنے کے قابل تھا, لیکن میں اس کا فلو ایسا نہیں ہے. ہاں جی, اور اس کی بہر ایسی ہے کہ یہ فلوئنسی خاموشی سے سن رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے. بہترین, بہت اچھے, آپ نے واقعی اس میں جان ڈال دی ہے. سہن وروں کی سہن وری ہے ایک طرف, سہن وروں کی سہن وری ہے ایک طرف, اور وہ ایک معصوم سی لڑکی ایک طرف. واہ کیا بات. سہن وروں کی سہن وری ہے ایک طرف, اور وہ معصوم سی لڑکی ایک طرف. ایک طرف دنیا تھی ساری رستے میں, ایک طرف دنیا تھی ساری رستے میں, بس اکیلی ساتھ وہ میرے ایک طرف. کیا بات. ایک طرف دفتر ہے کاروبار کے مسئلے, ایک طرف دفتر ہے کاروبار کے مسئلے, اور اس کی کال لگی ہے ایک طرف. واہ کیا بات ہے, کیا منظر کشی ہے یار. کاروبار کے مسئلے اور اس کی کال لگی ہے ایک طرف. چائے سگریٹ شاعری اور نصرت فتح سب, چائے سگریٹ شاعری اور نصرت فتح سب,
होती है जब नाराज तो कर दूं एक तरफ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे जी। ये आपने ना बहुत से लोगों को लोगों के जज्बात की तर्जमानी कर दी और मंजर कशी भी बड़ी बेहतरीन की है। अच्छा, एक मतलब और एक शेर है शफनान भाई की नज़र कि धोखे में रख के छोड़ दे बच्चा नहीं हूँ मैं, धोखे में रख के छोड़ दे बच्चा नहीं हूँ मैं, इतना वो जानती है कि अच्छा नहीं हूँ मैं, धोखे में रख के छोड़ दे बच्चा नहीं हूँ मैं, इतना वो जानती है कि अच्छा नहीं हूँ मैं, खुश हूँ तुम्हारे बाद ये कहता तो हूँ मगर, खुश हूँ तुम्हारे बाद ये कहता तो हूँ मगर, सब दोस्त जानते हैं कि सच्चा नहीं हूँ मैं। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे जी। हमने तो फकत ये सोचकर खुद को जलाया था, हमने तो फकत ये सोचकर खुद को जलाया था, सूरज के ही सर पे तो उजाले नहीं होते। वाह, एक क्या बड़े बात। खूबसूरत बंदे ने समझाया मुझे, चेहरों के ही रंग फकत काले नहीं होते। वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत एक अच्छे शेर है आखिर में आपको सुनाते हैं। जी जी। मोहब्बत के सारे रंगों की कसम, मोहब्बत के सारे रंगों की कसम, हम तमाम उम्र तेरी सादगी पे मरेंगे। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे जी। यार बहुत बहुत जबरदस्त आपने जो है वो अपना कलाम पेश किया है जबरदस्त अंदाज में, और मैं जैसा सोच के आया था मैंने उसको ना उससे बेहतर आपको पाया बहुत ज्यादा। जी, बहुत तो शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और ये नशिस्त मेरी नज़र में फुली कामयाब है, फुली लोडेड है। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थैंक यू जी जी, आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।